अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल कुरान, जिसके मायने हैं सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। आज दुनिया में कुरान से ज़्यादा कोई भी किताब पढ़ी नहीं जाती। ये इसका मौजज़ा है कि 1400 साल से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी किताब का नाम कुरान रखा। अल्लाह ताला ने ये नाम इस वक्त रखा जब कुरान को कोई नहीं जानता था। इस वक्त आप पढ़ा करते थे और थोड़े से लोग सुना करते थे। इस वक्त इस किताब को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी इसका नाम कुरान रखा गया। ये इसके बरहक होने की सबसे बड़ी दलील थी। ये इस बात की अलामत है कि ये किताब किसी इंसान की तहरीर नहीं, बल्कि उस ज़ात वाहिद की नाजिल करदा है जो हम सब का रब है, जो किसी का मोहताज नहीं बल्कि सब उसके दर के मोहताज हैं। ये 1400 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन आज भी इतना अरसा गुजर गया, इसका कोई हुर्फ तक तब्दील नहीं हुआ। कुरान मजीद में बेशतर अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी कायदे के ख़िलाफ़ है, लेकिन आज तक किसी ने इन लफ्ज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करी। कातिब वही ने जिस तरह लिखे उसी तरह आज तक मौजूद हैं। कुरान का लफ्ज़ किरत से निकला, यानी जिसको पढ़ा जाए, और कुरान का मतलब जिसको बेतहाशा पढ़ा जाए। ये किताब अपने मायने पर मुकम्मल उतरती है। आज दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो कुरान से ज़्यादा पढ़ी जाए। इस किताब का इतना मर्तबा है कि इसे बिना वज़ू हाथ नहीं लगाया जाता। इसको हाथ लगाने के लिए पाक होना ज़रूरी है। जो शख्स पाक ना हो तो इसे बिना वज़ू हाथ नहीं लगा सकता, यानी इसे बिना वज़ू हाथ लगाना हराम समझा जाता है। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको वही लोग हाथ लगाते हैं जो पाक होते हैं। आज दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको पढ़ता है, चाहे उसे समझ में आए या ना आए। हम इस बात पर गौर करें कि कोई ऐसी किताब नहीं जो आज तक दुनिया में आई हो जिसके नाजिल होने से लेकर दौरे हाजिर तक इसको उसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह पहले पढ़ा जाता था। कोई ऐसी किताब नहीं जिसे बिना समझे पढ़ा जाए। जब तक हमें कोई किताब समझ में ना आए, हम उस किताब को नहीं पढ़ते, और जो कोई बिना समझे पढ़े उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। लेकिन दुनिया में करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें अरबी ज़बान समझ में नहीं आती, लेकिन वो कुरान को अलहम से लेकर वन्नास तक बड़े एहतमाम से बिना समझे पढ़ते हैं। ये खासा किसी और किताब को हासिल नहीं। जितना इसे बिना समझे पढ़ा जाता है, इतना ही समझकर पढ़ने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इस किताब को समझकर और बिना समझे पढ़ने वाले बेपनाह हैं। इसके दर्स के लेक्चर इस कदर दिए जाते हैं कि ये चीज़ हमारी सोच के बाहर है। ये वाहिद किताब है जिसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी याद किया जाता है। कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत के लिए बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी गईं। कई लोगों ने अपनी सरों की बाजी लगा दी ताकि इसको महफूज रखा जा सके। ये इस बात की गवाही है कि इसकी हिफाजत करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वो ज़ात वाहिद है जिसने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है। हर साल तरावी में इसके सुनने वाले बेपनाह मौजूद होते हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है तो हाथ बांधकर पीछे एक बहुत बड़ी तादाद इसको सुनती है। खाने काबा में
جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا تراویح میں اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے سننے والوں کی تعداد بے پناہ ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بہت بڑی تقریب رکھی جائے تو اس میں بھی اتنا بڑا مجمع نہیں ہو سکتا، اس کو کھڑے ہو کر سنا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، ہم اس کو کھڑے ہو کر نہیں سنتے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو گھنٹوں کھڑے ہو کر سنا جاتا ہے۔ اس میں جو احکامات موجود ہیں اس کو بنا مجبوری کے تحت فالو کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں حکم آیا جو رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزے رکھے۔ ہر سال مسلمان اس حکم کو اپنی مرضی سے بنا دباؤ کے فالو کرتے ہیں۔ انسان کبھی بھی کسی کے لیے بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، لیکن اس میں حکم آیا روزے رکھو تو 1400 سال سے مسلمان اس حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس میں حکم آیا شراب جوا نجس ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شراب سے دور رہتی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو ہاتھ نہیں لگاتی اور اس کو پینے سے دور رہتی ہے۔ دنیا میں شراب پینے والے بہت ہی زیادہ ہیں جو چاہ کر بھی شراب کو نہیں چھوڑ پاتے، لیکن قرآن کی بدولت مسلمان کی ایک بہت بڑی تعداد شراب سے دور ہے۔ قرآن میں جتنے بھی احکامات موجود ہیں ان کو مسلمان اپنی مرضی سے فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں حکم دیا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے یہ دعا کرو، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مسلمان ان کے قدموں میں جنت تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص نہ لکھنا جانتا ہو اور نہ پڑھنا جانتا ہو اور ایسی کتاب دے رہا ہو جس کا کوئی مد مقابل نہیں، تو یہ اس کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ اس میں جتنی بھی تعلیمات موجود ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہر دور میں فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ کتاب انسان کی زندگی کے ہر معاملات میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔